내 너의 손끝에 들려온 멜로디 falling like starlight. Take my little stars 아홉개 조금거리는 동안 멋진 빛자리에 다시 피어나 이 순간 눈이 우린 빛날 거야. 외쳐는 그 노래 나를 끄는 심장소리 저쪽 향해 우리 방사는 너와 나 I need you to stay 함께 만들어온 시간
이렇게 남들한테 행복을 좋은 시간 보내고 소감 한 번씩 느끼고 Kasi nga, di ba, it's a very special moment kasama yung mga fans na. Should we say something to the fans? 이거 무슨 뜻이에요? Ano ibig sabihin? 아! 생일 축하해요. Happy birthday, 자유. 각자 한 명씩 소감을. So I think everyone needs to say something. Isa-isa. 다이스케부터. So simulan natin kay Daisuke. 솔직히 이런 영상이 있을지 몰랐으니까 진짜 봤을 때부터 뭔가 보자마자 진짜 울었습니다. Grabe, sobrang unexpected talaga itong video na to. Nung nakita ko pa lang yung video nito, naiyak na talaga. 마치 지금까지 뭔가 데뷔부터 지금까지도 솔직히 너무 기억되는 뭔가 기억 남는 뭔가 추억이 많이 있으니까 진짜 기쁘고 뭔가 예를 들어서 데뷔하는 것도 정말 기쁘고 이렇게 뭔가 팬 콘서트 하는 것도 기쁘고 뭔가 음악 방송 1위도 너무 기쁘고 너무 지금까지도 진짜 많은 예쁜 추억이 많이 있어서 뭔가 제 인생을 이렇게 해주시는 진짜 팬분들한테 감사를 하고 싶습니다. 진짜 감사합니다. 정말 감사합니다. So, before I imagine how it feels na talaga magkaroon ng ganitong own concert, grabe, ang bilis talaga ng sobrang di ba? Yung debut namin sobrang ikli pero ang bilis talaga yung katulad ng first place na music show, yung concert, meeting fans, lahat. Sobrang salamat talaga. Sobrang salamat sa inyong lahat. 사실 안 올 줄 알았는데 At first, kaya ko hindi ako iiyak. 여러분들이 준비해 주신 영상 보니까 너무 고마워요. Nakita ko talaga yung video. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. 지금처럼 평생 여러분들 위해서 노래할 테니까 끝까지 영원히 우리 함께 해줘요. Talagang maraming salamat talaga sa inyo lahat. Papakita ko talaga yung lahat ng kakayahan ko. Kaya nga, hanggang sa muli, please supportan niyo po kami lahat. 사랑해. I love you. 아이고, 귀여워. So cute. 이렇게 저희 데뷔한 지 이제 2달도 채 되지 않았는데 Actually, kaming Aho, wala pang 2 months na nag-debut kami. 이렇게 많은 사랑을 받을 수 있다는 게 너무너무 감사하고 At saka napaka-thankful talaga na kahit sa sobrang ikling panahon, ang dami talagang namin nare-receive na love galing sa inyo. 어제 자기 전에 장샤이도 잘자 하고 불 끄고 핸드폰을 봤는데 Actually, kahapon, bago matulog, sinabi ko kay Shuaibo, good night, tapos nag-check ako ng cellphone ko. 8년 전 오늘이에요 하면서 처음으로 연습실에 출근한 날 사진이 있더라고요. Talagang nag-alarm sa akin, today is the final zone. Tsaka talagang na-recall sa akin, ang dami talaga. 그래서 이렇게 많은 분들과 우리 팀으로 공연을 하는 게 너무 큰 꿈이었는데 Actually, 8년 걸렸구나
생각이 들었어요. Actually, talagang nakita ko na it's been 8 years na talagang makakapag-perform na pala ako sa mga fans. Ganito na pala ako. 오늘 저희 아우에게 너무 큰 원동력과 힘이 되셔서 너무너무 감사드리고 Talagang it's a big unity kasama kayong lahat na talagang baka ang kaming mga ako, mapapakita namin sa inyo na talagang we will do our best. 이제 아웃과 여러분들의 우리 함께하는 이야기가 이제 시작이잖아요. Kasi nga, di ba, everyone, alam niyo naman na ito pa lang yung pagsisimula natin. 자, Tama ba? 그러니까 so let's make more precious, lovely, wonderful memories together. Thank you all. 이렇게 팬사인회 가게 될 줄 몰랐고 정말 부담스럽습니다. 사랑 받아도 이렇게 할까 생각 드는 것도 많았는데요. Actually, talagang medyo nag-doubt talaga ako na deserve ko ba talaga na ma-receive ng ganito. 하지만 앞으로도 여러분이 사랑해주신 만큼 항상 최선을 다해서 저희 보여드리도록 할 테니까 많이 지켜봐 주시고 So please, always stay with us na dahil talagang yung love ninyo, binibigay nyo sa amin lahat, I will do my best na papakita ko sa inyo lahat. Actually, I even thought that I would cry. Very happy to be here with you guys, and I think today will be the best moments of my life. So, thank you very much, and I will always do my best to show you who am I and who are I. So, thank you, and I love you. Thank you for such a wonderful video that you prepared. When it first started, I was just like, oh no, it's gonna be such a hard time trying not to cry. And it just really touched my heart because just our whole, ever since we debuted and even before we debuted, we had packed schedules and it was really busy. And I think we didn't have enough time to take in those memories and just enjoy the moment. So seeing the video and just reminding ourselves of the achievements and all the memories that we made together was so wonderful. And I thank you for reminding us why we are out and why we're doing this job. Also, Philippines, just packed with so much energy, it just feels like a second home. Thank you for giving us such a warm welcome, even though it's our first time. It meant so much, and I think it will be a memory that we won't forget. So please keep on supporting us, and we love you. Just like what Steven Young said, these past few months, ever since we debuted, and even though even before we debuted, we always want to show you guys our like perfect performance, our good sides only, to the point that we also forgot to tell ourselves that we're doing a great job. And to be honest, I'm really excited to perform here in my country, but it's also a pressure for me because to be honest, I've tried to be strong, but sometimes, yeah, mahirap po. But seeing how much you guys prepare, like seeing you guys work hard more than us, like wala po akong reason para hindi mag-work hard pa po. And, thank you so much for giving us a memory now. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope you guys will continue to support us. And I hope
never namin mapa-forget. And thank you for giving us a home, and a place that we can rest. And I hope that ganun din po kayo. And also, there's a lot of like fans who came here from other countries as well. So, 멀리서 응원하러 와주시는 팬분들 너무너무 감사하고 So maraming salamat kahit nasa malayo. Yung pagdating po ninyo talaga, sobrang salamat po. I love you all. salamat po. Mahal po namin kayo. 일단은 저희가 처음에 경기장에 들어왔을 때 공연장이 저기 위까지 반짝반짝 빛이 나서 별자리를 보는 것 같았거든요. Actually, nung pagdating namin dito sa Coliseum, nung tinignan namin, grabe, hanggang sa pinakadulo, parang mga stars na nakikita namin. 여러분들이 저희한테 별 같은 존재니까 항상 응원해주셔서 너무 감사드리고 저희 아홉 예쁘게 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. Kaya nga, iniisip ko po lagi, each of you mga fans, iniisip namin na para kayong mga stars sa amin. Kaya nga, please support us until the end. Maraming salamat sa inyo. 말랑이 살라만 po. 데뷔 확정이라는 프로 이랬으면서 울 일이 없을 줄 알았어요. Akala ko nung una, after ng Universally, iniisip ko na, sa tingin ko hindi na ako iiyak ata. 데뷔를 하고 나니까 울 일이 더 많아진 것 같아요. Pero, natawa lang ako sa sarili ko, after ko mag-debut, ang dami ko palang iyakin pala talaga. 어제부터 너무 설레서 잠이 안 오더라고요. 어쨌든 이제 저희만 보고 싶어서 와주신 이 많은 분들이 오신다는 걸 너무 믿기지가 않고 너무 긴장돼서 잠도 제대로 못 자고 왔는데 Actually, since yesterday night, sobrang excited na talaga ako. Pero, syempre nga iniisip ko tong FanCon for today, kaya hindi maayos ang pagkatulog ko. 근데 오늘은 제 인생에서 절대 잊지 못할 기억이 될 것 같습니다. 여러분 너무너무 감사하고 오늘 콘서트를 계기로 여러분을 더 사랑하게 된 것 같아요. 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. Pero inisip ko po na itong FanCon na ito, it's gonna be one of my memorable days talaga. Kaya salamat sa lahat na talagang pumunta dito and maraming salamat po sa inyo. 내가 이렇게 많은 사람들 갖다 줄까? Actually, nung nagpo-perform ako dito, ang dami talagang ang dami talagang umikot sa ulo ko na, deserve ko ba to? Kaya, maraming salamat talaga sa inyong lahat. 앞으로 팬분들 여러분에게 있을 부탁드리겠습니다. Talagang starting from this day, 티나게 해주셨어요. 감사합니다. at maraming salamat sa iyo na dahil sa inyo,
촬영하면서 팬분들과 함께 사진을 한번 찍어보는 건 어떨까요? Since it's our first FanCon in the Philippines, syempre, how about taking a photo together to remember? Thank you so much. Parang, 사진 찍기 전에 휴지로 조금 닦고 so bago mag-picture, medyo wipe muna namin yung mga tears namin. Okay lang ba yung mukha ko? 혹시 포즈 같은 거 하고 싶은 거 있는지 Meron ba kayong specific pose na gustong gawin? Okay. Ito po, tsaka album pose po. Okay, ready? 3, 2, 1. Next pose. What pose po? Three, two, one. And last one to show the love to all the fans. Heart. Okay, let's give a heart together Ready? with all our heart. Okay. When you're ready. 3, 2,